Day, we are live via satellite here in Geneva, Switzerland. Look at that. Oh, look at that. Day, nagpaduol na kita sa fountain. Day, ka-perfect ba sa fountain? Day, uy, mura siya ganang gigawsan or naunsa ba? Uy, ka-perfect ba? Ani, dapita. Uy, ginoo ko. Susintawon. Mapasalamat siya ko sa ginoo, Lord nga. Lord, thank you kaayo, Lord. Nga naabot yung taong ko diri sa nasod nga Switzerland, Lord, og nakatunog ta diri dapita, Lord. Hello, ikaw perfect ba ani, Lord? Uy. Kailakon ko, Lord. Ay, biyat dili magilakilak biyat. Magpaduol jud today. Magpaduol jud today kay abi pa lang ko. Talagsaon ra biyat mo aris ka ng Geneva, day. Ha? Di jud na maayod, day. Okay, ato aday amo kay bukid man to. So naatas patag ron, day. Ka perfect ba? Kita na anak kas mga tao ron.